मोहम्मद एजेंसी के इलाके अंबार में आईडी धमाका हुआ है। मोहम्मद एजेंसी का इलाका है अंबार, जहां पर आईडी धमाका हुआ है। 5 अफराद इस धमाके में जख्मी हो गए हैं। मोहम्मद एजेंसी के इलाके अंबार में आईडी धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। मोहम्मद एजेंसी के इलाके अंबार में आईडी धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जगह का तयन किया जा रहा है। मोहम्मद एजेंसी का इलाका है अंबार, जहां पर यह आईडी धमाका हुआ है। इसमें 5 अफराद जख्मी हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मोहम्मद एजेंसी के इलाके अंबार में आईडी धमाका हुआ है। इस धमाके में 5 अफराद जख्मी हैं। मोहम्मद एजेंसी के इलाके अंबार में आईडी धमाके में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। मोहम्मद एजेंसी के इलाके अंबार में आईडी धमाके में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। इन तमाम जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। मोहम्मद एजेंसी का इलाका है और यहाँ अंबार का इलाका है, जहाँ पर आईडी धमाका हुआ है और इस धमाके में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। अनीला शाहीन से जानते हैं। अनीला, बताइएगा ये धमाका किस नौयत का था और जख्मी अफराद की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मोहम्मद एजेंसी के तहसील अंबार के इलाके पाए खान के मस्जिद में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर बम धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। जो जख्मी है उनको बाजोड़ एजेंसी के हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही है। वहाँ पर मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत भी जख्मी को मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भी जख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब तक की जो तफसीलात सामने आई है उसमें 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है। मुतादिद अफराद हालत नाजुक बताई जा रही है। जिस वक्त धमाका हुआ वहां पर नमाजी जुम्मा के लिए लोग वहां पर मौजूद थे। नमाज के फौरी बाद ये वाकया पेश आया है। अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा सका कि ये बम धमाका हुआ है या खुदकुश हमला है। ताहम ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिस वक्त नमाज खत्म हुई है, लोग बाहर निकल रहे थे कि इसी दौरान मस्जिद के अहाते में ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है। जबकि जो जख्मी है उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए हेडक्वार्टर बाजोड़ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 5 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। मोहम्मद एजेंसी के इलाके अंबार में यह धमाका हुआ है। इसमें 5 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को बाजोड़ एजेंसी के अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है। मोहम्मद एजेंसी के इलाके अंबार में धमाका हुआ है, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक और 5 अफराद जख्मी हैं। मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। इस धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। मोहम्मद एजेंसी के इलाके अंबार में ये धमाका हुआ है। अनीला, जख्मियों को किन अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। इमरजेंसी नाफिज कर दी। जैसे जैसे वहाँ पर हमारी बात हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज से जो एनी शाहिदीन उनसे बात हो रही है, हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि एनी शाहिदीन का ये कहना था कि धमाका बहुत ज्यादा जोरदार था। उसकी शिद्दत से भी वहाँ पर जख्मी बहुत ज्यादा मौजूद थे और जिस वक्त उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो जख्मियों में ज्यादा की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो अभी कहना कबल वक्त होगा। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है। जो ज्यादा जख्मी हैं उनको करीबी अस्पतालों में भी मुंतकिल किया जा रहा है। जो ज्यादा सीरियस जख्मी हैं उनको पेशावर लाने के हवाले से भी बात की जा रही है। हम अभी तक सिक्योरिटी इदारों ने कंफर्म कर दिया है कि ज्यादा जख्मियों को बाजौर हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बाकायदा इलाके को घेरे ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जगह जगह जो वहाँ पर लोग हैं वहाँ पर बाकायदा लोगों की तलाशी भी ली जा रही है और जो जख्मी है सबसे पहले उनको अस्पताल में मुंतकिल। आपसे भी जानेंगे, ब्यूरो चीफ पेशावर फखर काका खेल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। फखर, मस्जिद में ये धमाका हुआ है, सिक्योरिटी के अमूमी तौर पर इस इलाके में क्या सूरत हाल होती है मसाजिद की और दीगर इबादत गाहों की? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई हैं, जो हॉस्पिटल जराए हैं मोहम्मद एजेंसी और बाजोड़ी एजेंसी के, उनके मुताबिक हलाकतों की तादाद 13 बताई जा रही है और इस वक्त 6 जो जख्मी हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक है, उनको बाजोड़ी एजेंसी की हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बाजोड़ मुंतकिल किया गया है। जहां तक इस इलाके की मजमूई सिक्योरिटी का ताल्लुक है, ये इलाका गो के आता है मोहम्मद एजेंसी में, लेकिन ये करीब पड़ता है बाजोड़ एजेंसी के। और बाजोड़ एजेंसी में और मोहम्मद एजेंसी में हमने देखा कि ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन काफी हद तक बेहतर हो गई थी। ताहम बॉर्डर के उस पार से वक्तन फवक्तन जो अस्करियत पसंद है वो यहाँ इन इलाकों में बाजोड़ी एजेंसी में और मोहम्मद एजेंसी में आकर कभी आईडी हमला करते हैं या फिर टारगेट किलिंग की वारदात करके दोबारा वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। ये वाकया जो आज नमाजी जुम्मा के दौरान पेश आया था, चूंकि दूर दराज का इलाका है,
لہٰذا جو انفارمیشن ہے ان کی فراہمی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ابتدائی اطلاعات یہ آئی تھی کہ IED دھماکہ ہوا ہے جس میں 5 افراد زخمی ہیں، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے ان کے مطابق یہ خود کو حملہ تھا جس میں 13 کے قریب افراد شہید ہوئے ہیں اور 6 جو زخمی ہیں جن میں سے 3 کو ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل باجوڑ منتقل کیا گیا ہے۔ جی فخر، آپ سے اپڈیٹس لیں گے، آپ کو دیکھنے والوں کو بتائیں کہ 13 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے جس سے 13 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہیں۔ افسوسناک صورتحال پیش آئی ہے محمد ایجنسی میں، انبار کا علاقہ ہے جہاں پر مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ جمعۃ المبارک کی وجہ سے مساجد میں نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے۔ 13 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ بیورو چیف پشاور فخر کاکا خیل ہمارے ساتھ ہیں۔ فخر، یہ بتائیے گا کہ یہ علاقہ بارڈر سے کتنے فاصلے پر ہے اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات تھے؟ جی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں جو قبائلی علاقے ہیں ممند ایجنسی اور باجوڑی ایجنسی یہ بارڈر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ اور بالکل بارڈر ہی کے اوپر یہ علاقہ واقع ہے۔ سیکیورٹی کے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خصوصی طور پر آپریشن جو یہاں پر ممند ایجنسی میں پہلے باجوڑی ایجنسی میں آپریشن ہوا جس کے بعد ممند ایجنسی میں بھی عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن ہوا اور اس وقت جماعت الاحرار جو گاہے بگاہے پاکستان کے اندر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ان کا بنیادی تعلق بھی ممند ایجنسی سے ہے۔ ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے جماعت الاحرار کی وہ تمام کی تمام ممند ایجنسی سے ان کا تعلق ہے اور وہ زیادہ تر بیسڈ کرتے ہیں ممند ایجنسی سے ملحقہ جو افغان صوبہ کنڑ ہے اور اس کے کچھ عناصر افغان صوبہ ننگرہار میں بھی موجود ہیں، وہیں سے یہ وقتاً فوقتاً اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل جو ہم نے دیکھا 2008 میں اور 2009 میں جس طریقے سے ممند ایجنسی کے اندر عسکریت پسندوں کا راج تھا، یہاں ان کی عدالتیں کام کر رہی تھی، ان کی پیٹرولنگ ہوتی تھی اور یہ باقاعدہ بتے وصول کرتے تھے، تاہم آپریشن کے بعد ممند ایجنسی اور باجوڑی ایجنسی کو مکمل طور پر کلیئر قرار دیا گیا اور جو IDBs تھے پشاور میں جن کو رکھا گیا تھا ان کو واپس ممند ایجنسی اور خیبر ایجنسی روانہ کر دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم گاہے بگاہے دیکھتے ہیں کہ باجوڑی ایجنسی کے اندر اور ممند ایجنسی کے اندر جو وہ عسکریت پسند جو باجوڑی ایجنسی اور ممند ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپریشن کے بعد افغانستان فرار ہوئے تھے، ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً یہاں یہ کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ کاروائیاں IED یا پھر ٹارگٹ کلنگ تک محدود ہوتی ہیں۔ البتہ اب ہم نے دیکھا کہ آج ایک بار پھر ممند ایجنسی میں عام جو لوگ تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی فخر کاکا خیل، جیسا کہ آپ نے بتایا اس علاقے کی آپریشن سے پہلے کی صورتحال اور پھر جیسا کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کا ایک سلسلہ جاری ہے دہشت گردوں کی طرف سے، تو اس علاقے میں اب مساجد اور دیگر عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کی کیا صورتحال تھی؟ ممند ایجنسی میں چونکہ ٹرائبل ایریا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر مدارس کی اور مساجد کی کافی کثرت سے اس کی تعداد پائی جاتی ہے اور تقریباً ہر گاؤں کے اندر جو چند مکانات ہوتے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ مسجد یہاں قائم کی گئی ہے۔ یہ جو آبادی ہے مجموعی طور پر یہاں اس مسجد کے اوپر نماز جمعہ کے وقت 60 سے 80 کے قریب لوگ اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ دور دراز کا علاقہ ہے اور اس وقت جب آج نماز جمعہ کی ادائیگی ہو رہی تھی زیادہ تر ہم چونکہ سیکیورٹی الرٹ جاری کیے گئے تھے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، آج بھی ہم نے دیکھا کہ پشاور کے اندر، مردان کے اندر، سوابی کے اندر اور جو سیٹلڈ ایریاز ہے اس کے اندر سیکیورٹی کافی بڑھا دی گئی تھی، لیکن اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ دہشت گرد کوئی کارروائی کریں گے۔ اس سے قبل بھی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں پر بھی کافی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور شکارپور کا پھر سانحہ ہوا جس کی ذمہ داری بھی بارڈر کے اس پار اسی جماعت نے اس کی ذمہ داری لی تھی، جماعت الاحرار کی، جس کے جو مرکزی لیڈرشپ ہے ان کا تعلق اسی ممند ایجنسی سے ہے۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ممند ایجنسی اور باجوڑی ایجنسی میں سیکیورٹی کے انتہائی بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جو مین روڈز ہیں پشاور سے لے کر ممند ایجنسی اور ممند ایجنسی سے لے کر باجوڑ اور باجوڑ سے پھر دیر تک، یہ جو مین شاہراہ ہے۔ شکریہ فخر کاکا خیل۔